अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा और वैसे भी मेरी हालत आप लोगों ने देख ही ली होगी। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ उम्रा करने। अल्लाह पाक ने एक दफ़ा फिर से अपने घर में जाने की तौफीक अता की है। जब आप लोग सऊदीया में होते हो तो आप लोग किस तरह उम्रा करते हो, कितना खर्चा आप लोगों का आता है, सामान कौन कौन सी चीज़ें आपने लेनी है, सामान वगैरह सब कुछ मैंने रेडी कर लिया। मैंने कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं लिया, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, जैसा कि ये मेरे पीछे जो बैग आप लोग देख रहे हैं, इसमें मैंने सिर्फ जो है ना एक पैंट शर्ट और एक शलवार कमीज़ ली है और इसके अंदर है जी एक जैकेट और साथ है एहराम। अगर आपके पास एहराम नहीं है तो जहाँ से आप टिकट करवाओगे उम्रा की, वहाँ से भी आपको मिल सकता है। और वैसे भी जो है मिकात पे जब आप पहुँचेंगे गुस्ल करने के लिए, उम्रे की नियत करने के लिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है तो वो आप लेके जा सकते हो। मेरे पास है था तो मैं लेके जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल बहुत लेट हो चुका हूँ। अगर मैं अभी रियाद बस के ऊपर जाता हूँ तो वो कम से कम मुझे 1 या 1.5 घंटे में पहुँचाएगी बत्थे। है ना जी, सबसे पहले मैंने बत्था से जाके मैंने टिकट करवानी है उम्रे की, क्योंकि मैंने अभी कोई टिकट नहीं करवाई। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले मैंने जाना है ATM और वहाँ से निकालने हैं 500 रियाल और उसी 500 रियाल के अंदर हमने अपना टारगेट रखना है कि हमने वही 500 रियाल के अंदर उम्रा करके आना है। और मुझे पूरा यकीन है 500 रियाल के अंदर आप बहुत अच्छा खाना खा पी सकते हो और उम्रा भी इजीली कर सकते हो। सब कुछ इसी के अंदर हो सकता है। मेरा जो टारगेट है वो 500 रियाल का है। कौन सी चीज़ें खाने को मिलती हैं 500 रियाल में, कितना बजट हमें जो है ना वो देखना पड़ेगा, किस हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती हैं, जिसकी वजह से मैं इसको जो है ना वो एपिसोड वाइज जो है वो लेके चलूँगा, क्योंकि वो इजी हो जाएगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा देखना। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने भाई को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो लाजमी लास्ट तक देखना और कमेंट भी लाजमी करिएगा। अभी मैं आ चुका हूँ अल राजी के ATM और यहाँ से निकालने हमने 500 रियाल कैश। उसने भी खुले दे दिए हैं, उसको भी पता है ये सारे लगने हैं। चलो खैर, ये अभी हमारे पास आ चुका है जी 500 रियाल। टैक्सी देखते हैं, उस पर निकलते हैं बत्थे की तरफ। किस तरह की बसें होती हैं जो यहाँ से रियाद से जाती हैं, ओवरऑल सऊदीया से जो जाती हैं उम्रे के लिए मक्का मदीना। ये बहुत ही चीपेस्ट वे है उम्रा करने के लिए। 100 बहुत ज़्यादा अगर पैसे हों तो 120 रियाल ज़्यादा से ज़्यादा ये टिकट रिचार्ज करती है। रमज़ान के अंदर में भी कि 150 रियाल इसकी फ़ीस हो जाती है, वरना 100-120 के अंदर। कुछ बसें ऐसी भी होती हैं जो आपको रूम भी देती हैं मक्का में उसी टिकट के अंदर ही, वो शायद 120 रियाल की होती है। हम लोग अभी चलते हैं, जाके देखते हैं क्या रेट चल रहे हैं और रूम के साथ टिकट कितने की मिल रही है और विदाउट रूम कितने की टिकट मिल रही है। अगर मैं ये वाली रियाज बस से जाता, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, अगर मैं इस वाली बस से जाता तो फिर तो सिर्फ 4 रियाल लगने थे मेरे, लेकिन ये पहुंचाएगी बहुत लेट भाई, ये 1.5 घंटा लगाएगी तब जाकर पहुंचाएगी। तो अभी 2 बज चुके हैं। तो मेरा बस यही प्लान है कि असर के बाद बस यहाँ से गाड़ी रवाना हो जाए, ताकि हम जहाँ भी अगर मक्का जाएँ या मदीना जाएँ, जहाँ भी जाना हो फजर टाइम वहाँ पे पहुँच जाए। तो ये बसें वगैरह जा रही हैं, लेकिन ये हर स्टॉप के ऊपर रुकती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से टैक्सी पे जाना चाहिए, ताकि टाइम जो है वो हमारा बच जाए, क्योंकि मैंने अभी जाके टिकट भी करवानी है और भी बहुत सारे काम हैं। 500 रियाल है मेरे पास और इसी के अंदर मैंने आना जाना सब कुछ इसी के अंदर करना है। टैक्सी वाला 20-25 रियाल लेगा। बैठ चुका हूँ टैक्सी में और इधर है हमारे खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, क्या नाम है? अमजद खान जी। ये मॉडल नहीं है, 2023 मॉडल है। हाँ। अच्छा गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल थोड़ा खाएगा ना। सही है। तो ये शिरके का क्या हिसाब है, थोड़ा बताइएगा। शिरका गाड़ी है ना। ये डेली के आप कितने पैसे देते हो? तकरीबन 240 रियाल। 240 रियाल? 240 जी। ओए खान, बहुत ज्यादा है ये तो। बहुत ज्यादा है, क्या करेगा यार बस। तो आप उस हिसाब से फिर कमाते क्या हो, निकालते क्या हो? हाँ कमाते इंशाल्लाह, अल्लाह प्यार करेगा। हाँ जी। ये है जी सऊदीया के अंदर जो टैक्सी चलती है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरह की टैक्सी होती है यहाँ पे इनकी ID वगैरह शो हो रही होती है। बस अभी इसी पे जा रहे हैं हम लोग बत्था, वहाँ पे पहुँच के आप लोगों को मिलते हैं।
अगर आप लोग रियाज में हैं तो आप लोग बत्थे में आएंगे और इधर से आप लोगों को उम्रे की गाड़ियाँ मिलेंगी। आप लोग देख सकते हो मेरी दोनों साइडों पे यहाँ पे बने गए हैं शिरके, कंपनियाँ बनी गई हैं जिनकी अपनी गाड़ियाँ, और ये यहाँ से जाते हैं मक्का और मदीना। ये सामने आप गाड़ी देख सकते हो, ये वाली गाड़ियाँ जाती हैं उम्रे के लिए। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ से टिकट वगैरह का रेट जो है ना वो पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्रा कम आजा टिकट बांग्लादेशी ना इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान अयवा। मी 10 रियाल रुई जी मासको कितने पैसे? 100 मी 10 मालूम 110 रियाल 10 रियाल रूम भी देगा साथ। रूम में देगा पहले किधर जाएगा? मक्का जाएगा मक्का मदीना जाएगा बाद में मदीना जाएगा पहले मक्का जाएगा। जी मक्का में एक दिन रहेगा, वो कम एक दिन एक रात रहेगा या एक दिन रहेगा? एक रात एक दिन था दिनो एक दिन रुको इधर से कितने बजे गाड़ी जाएगी? मक्का कितने बजे पहुंचेगी? इधर से इंशाल्लाह अभी गाड़ी आधा घंटा बाद में गाड़ी जाएगा, उधर से रात को 12 बजे 1 बजे नामा जाएगा। 1 बजे पहुंचेगा। जी जी तो फिर मदीना के लिए कब आना होगा? मदीना के लिए कल असर के बाद। ये जी शेड्यूल है, आपको दिखा दिया मैंने। तो अभी देखते हैं। 110 रियाल उसने टिकट का बोला है, लेकिन 100 का भी मिल सकता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे देखेंगे जहाँ से हमें सस्ती मिलेगी। तो टैक्सी वाले को हमने दिए हैं जी 25 रियाल, और पीछे हमारे पास रह गए हैं 475 रियाल। और 475 रियाल के अंदर हमने अपना बजट पूरा करना है। वालेकुम अस्सलाम। मक्का मदीना जाने का किधर है? गाड़ी आपकी गाड़ी किधर है? हमारा बास ये है, किधर है? ये है क्या है, सामने एक है। अच्छा यार, पिछली दफ़ा मैं गया था तो बहुत जलील किया था बंदों ने। हम बोला था अगर हम कुछ है तो उम्रा करके पैसे देने का, नहीं तो जबान भर के पेशाब करके चले जाने का। पैसे बड़ा चीज नहीं है, जबान क्यों हम लोग मुसलमान होकर खराब किए। पिछली दफ़ा उन्होंने एक ड्राइवर ऐसा हमें दिया था जो पहली दफ़ा गाड़ी लेके जा रहा था, वो 2 दिन के अंदर उसने हमें पहुंचाया, बड़ा जलील करके पहुंचाया। हमारा ऑफिस क्या गाड़ी है। अच्छा, अब सर आपने आइए ऑफिस में। पहले मुझे बताओ टिकट कितने की है? सर यार रूम भी देगा? जी भैया, रूम का साथ कैसे? हम रूम लेकर पहले किधर जाएगा? मक्का जाएगा मदीना? मक्का जाएगा। हाँ, कल शाम को 5 बजे मदीना जाने का। यहाँ से गाड़ी अभी जा रहा है, आपने यहाँ से हाँ हाँ अभी जा रहा है मक्का। ठीक है। मक्का से परसों यानी कल कल 5 बजे मदीना जाने का। कल 5 बजे मदीना जाने का, शाम 5 बजे। शाम को 5 बजे मदीना से रियाद के लिए, सुबह 7 बजे रियाद के लिए। जुम्मे वाले दिन? आज जुम्मा नहीं है, नहीं, खमीस जब को मदीना से वापसी गाड़ी आएगा जुमारत का दिन, जुमेरात का दिन बनेगा। 3 दिन का लिए टूर। अगर आपने एक दिन ज्यादा मांगता है हाँ, तो फिर जैसा मदीना में जुम्मा की नमाज पढ़ के आ सकता है, मक्का में 2 दिन आपको ठहरना पड़ेगा। मैं यही शेड्यूल करना चाहता हूँ। मैं जुम्मे वाले दिन वापस आना चाहता हूँ। रखिए भैया, आइए। और भी 20 रियाल बढ़ेगा। क्यों? होटल वाला का पैसा हम नहीं ले रहा है, हाँ, अल्लाह ताला देख रहा है। हम एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम लेके जा रहे हैं आज आपको जुमारत का दिन अच्छा, शाम को 5 बजे मदीना जाने का, मदीना से जुमा की नमाज पढ़ के रियाद आने का। सही है। अभी ये टोटल कितने पैसे हो गए? 120 है। 120 रियाल। इसके अंदर रूम भी होगा? रूम भी है मक्का में 2 दिन स्टे होगा? जी भैया। ठीक होगा। ये काम थोड़ा ठीक लग रहा है भाई, क्योंकि मैंने मक्का में 2 दिन रहना है इंशाल्लाह। आपके भाई ने नियत की है 2 उम्रे करने हैं, तो उसके लिए 2 दिन तो हमें रहना पड़ेगा। और दूसरी नियत ये की है कि इंशाल्लाह जुम्मा जो है ना वो मदीना पाक में पढ़ने का जो मज़ा आता है ना, तो इस वजह से देखते हैं। अभी यहाँ से ये जी इनका शिरका, यहाँ से टिकट को आते हैं 120 रियाल लगेंगे जी हमारी टिकट। जी बसें जो जाती हैं मक्का पाक और मदीना पाक, हमारी बस मुझे लगता है ये वाली है। अंदर से तो मुझे लगता है खाली खाली है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी के अंदर जो हमें लेके जाएगी सबसे पहले मक्का। मक्का में हमारा 2 दिन का स्टे है। उसके बाद हम जाएंगे जुमेरात वाले दिन इंशाल्लाह मदीना, और मदीना पाक में जुम्मे की नमाज अदा करेंगे, और उसके बाद हम वापसी रियाद के लिए जाएंगे। ये हमारा टूर है तकरीबन 3 या 4 दिन का। 4 दिन का टूर है ये हमारा।
ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ ابھی تک آ چکا ہے میرا 145 ریال. 25 ریال ہم نے دیے تھے ٹیکسی والے کو اور 120 یہاں پہ. 6 بجتے ہیں میرے پاس 355 ریال. اور ابھی ٹائم آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ 3:03 ہو چکے ہیں. ادھر اوپر اے سی لگا ہوا ہے جو کہ میں نے بند کر دیا. موسم اب چینج ہو گیا, اس کی ضرورت نہیں ہے. کافی بڑی بس ہوتی ہے ان کی. دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے جس کے اوپر ہم پانی کی بوتل اور یہاں پہ اپنی کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہے جی ہمارے پاس کیبل, چارجنگ کیبل بھی کافی کمفرٹیبل ہے. یہاں پہ آپ لوگ اپنے پاؤں وغیرہ بھی رکھ سکتے ہو اور پیچھے بھی ہو جاتی ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آرام سے بندہ سو بھی سکتا ہے. بہت زیادہ لمبا سفر ہوتا ہے اور انسان تھک بھی جاتا ہے, اس وجہ سے سیٹ بھی جو ہے نا وہ بھی کافی کمفرٹیبل ہے. اس پہ آپ آرام سے سو بھی سکتے ہو, نیند بھی پوری کر سکتے ہو. تو ابھی بس نکلتے ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کو دیکھ کے بتاتا ہوں یہاں سے مکہ کتنا سفر بنتا ہے, کتنے کلومیٹر ہے اور کتنی دیر میں ہم لوگ پہنچیں گے. یہاں پہ گوگل میپ آن کرتا ہوں میں. ابھی ریاض سے مکہ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ہے 878 کلومیٹر اور 9 سے 10 گھنٹے ہمیں راستے میں. ظاہر ہے ہم نے اسٹے وغیرہ بھی کرنا ہے تو 10 گھنٹے لگے گئے ہمیں یہاں سے جاتے ہوئے, مکہ پہنچتے ہوئے. میں لاسٹ پہ بیٹھا ہوں کیونکہ آگے جو ہے زیادہ تر فیملیز بیٹھتی ہیں. آپ کو بچوں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. ابھی گاڑی چلی نہیں ہے تو بچوں کی آوازیں پہلے سے آنے لگ گئی ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ ہی ہے ہمارا یہ سفر آسانی سے گزر جائے. جی تو ویورز ٹائم آپ دیکھ سکتے ہو 4:07 ہو چکے ہیں اور گاڑی ہماری ابھی چلی ہے. بھائی 1 گھنٹہ پورا اس نے ایسے ہی بٹھا کے رکھا ہے کیونکہ سیٹیں جو ہے نا وہ کافی زیادہ خالی تھی اندر, تو اس کو بڑھتے بڑھتے جو ہے نا 1 گھنٹہ لگ گیا اس کو. یہ آپ لوگ بس کے اندر کے مناظر دیکھ سکتے ہو اور آپ کا بھائی اکیلا بیٹھا ہوا ہے, 7 سیٹ خالی ہے. 4 بجے کے نکلے ہوئے تھے اور ابھی بس والے نے جو ہے نا ایک سٹاپ پہ گاڑی کو روکا ہے. ٹائم آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 6:36 ہو چکے ہیں. یہاں پہ بوفیہ وغیرہ اور ہوٹل مقام وغیرہ بھی ہیں. مجھے لگتا ہے ابھی دوبارہ یہاں سے چلے گی تو رات 12-1 بجے سے پہلے گاڑی نہیں رکے گی. تو کچھ کھا پی لیتے ہیں. ہلکا پھلکا ہے. صبح کا صرف ایک بریڈ کھایا ہوا ہے اور ساتھ دودھ کا گلاس پیا ہوا ہے. بہت ساری بھوک لگی ہوئی ہے اور ابھی ہم لوگ, مجھے نہیں پتا ہم لوگ کہاں پہنچے ہیں. چلتے ہیں بھائی, کچھ کھاتے پیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر پتہ نہیں اس نے کب روکنا ہے. سب سے پہلے کرتے ہیں وضو اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. بھائی تو ٹھنڈ لگ رہی ہے, اندر بیٹھے محسوس نہیں ہو رہا تھا. اچھا کیا ہے میں جیکٹ لے کے آ گیا. مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر کچھ ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں کیونکہ زیادہ کچھ نہیں کھا سکتے. بہت زیادہ ٹریولنگ کرنی ہے ابھی ہمیں. یہاں سے کرتے ہیں وضو. یہ مینیو آپ دیکھو ذرا تو پھر مجھے بتاؤ کیا کھاؤں. سفر پہ ہوں تو سفر پہ ویسے کم ہی کھانا چاہیے اور کم ہی پینا چاہیے. واش روم کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. ویسے واش روم جو ہے وہ ہماری بس کے اندر بھی ہے لیکن وہ یوز کرنے کو دل نہیں کرتا. آگے بھی بوفیہ ہے, یہاں پہ چائے وغیرہ اور جوس وغیرہ ملیں گے آپ کو. لیکن میرا دل ہے کوئی ہلکے پھلکے چاول کھا لیں تھوڑے بہت تاکہ گزارا ہو جائے ہمارا. بھائی لوگ بہت ہی مہنگا ہوٹل ہے. یہاں پہ 25 ریال کی چاولوں کی پلیٹ. ادھر بھائی جان بہت ہی مہنگا یہ ہوٹل ہے کیونکہ ایسے پوائنٹ کے اوپر جو اس طرح کے ہوٹل ہوتے ہیں نا وہ سب مہنگے ہوتے ہیں. ابھی چاولوں کی پلیٹ تو اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے مرغی کا کوئی پیس ہوگا چکن کا, تو وہ جو ہے ٹوٹل 25 ریال بن رہے ہیں ہاف کے. فل پلیٹ لوگے تو 50 ریال, تو مجھے تو ہاف بھی بہت زیادہ ہے. کھا چکے ہیں جی ہمارے چاول. یہ ہے جی ہاف پلیٹ چاول ہیں تھوڑے سے اور اوپر یہ ایک چکن کا پیس ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاولوں کا ایک لقمہ لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے ہیں. کوئی نمک مرچیں اکثر ان کے جو ہے نا نمک مرچیں نہیں ہوتی, بالکل نارمل ہوتے ہیں. خیر دکھنے میں تو لگ رہے ہیں تھوڑے اسپائسی ٹائپ. بالکل پھیکے چاول ہیں, بالکل پھیکے. ابھی میں نے یہ ایک ساس منگوائی ہے چلی. ابھی تھوڑا کام جو ہے نا وہ اسپائسی ہوا ہے, ورنہ تو بالکل ہی پھیکے چاول تھے. اور چکن کے اوپر بھی اتنے مسالے نہیں لگے ہوتے. یہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سعودی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل نارمل مسالے پسند کرتے ہیں. اسپائسی وغیرہ چیزیں, اسپائسی چیزیں نہیں پسند کرتے. جلدی سے فٹافٹ سے ختم کرتے ہیں, یہ نہ ہو کہ بس ہمیں ادھر ہی چھوڑ کے چلی جائے. چلو جی
کھانا پینا ہو گیا ہمارا اور ادھر ہماری بس بھی جو ہے وہ بھی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے. 7:19 ہو چکے ہیں اور سفر ہمارا جو ہے وہ ابھی 685 کلومیٹر ابھی باقی ہے. تقریباً 7 گھنٹے لگیں گے. پیسوں کا بھی ہم نے حساب رکھنا ہے تاکہ جو ہم نے اپنا بجٹ فکس کیا ہے اس کے مطابق ہی ہم نے جو ہے اپنا ٹور جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو اب تک خرچہ جو ہے وہ 170 ریال تقریباً آ چکا ہے. پیچھے 330 ریال ہمارے پاس بچے ہیں. گھر سے میں بسکٹ اور ٹافی وغیرہ لے کے آیا تھا رستے میں کھانے کے لیے اور پانی کی بوتل بھی ہے میرے پاس. تو ابھی جو ہے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف وہ مکہ میں جا کے ہم اب ناشتہ کریں گے. تو مکہ پہنچیں گے تقریباً 7 بج چکے ہیں ابھی اور 7 گھنٹے ابھی اور لگیں گے مزید. تو تقریباً مکہ پاک میں انشاءاللہ 3 یا 4 بجے تک ہم پہنچ جائیں گے. 12:06 ہو چکے ہیں اور ایک جگہ اور ادھر گاڑی رکی ہے. چلتا ہوں بھائی, دیکھتا ہوں اگر یہاں سے چائے ملتی ہے تو چائے جو ہے نا وہ پی لیتے ہیں. سر میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ پین ہو رہی ہے, تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے. زمزم بخاری نام ہے ہوٹل کا. بھائی جان ادھر سے ایک چائے کا کپ لیا ہے جو کہ مجھے ملا 3 ریال میں. ان بچوں نے نا بڑا تنگ کیا ہوا ہے, بہت تنگ کیا ہوا ہے. پوری گاڑی کے اندر لائٹیں بند ہو جاتی ہیں, سارے سو جاتے ہیں, لیکن یہ 2 بچے جو ہے نا انہوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے نا, ہمیں چپ ہی نہیں ہو رہے. پورا سفر انہوں نے ایسے ہی گزار دیا ہے. سو آگے والا جو ہمارا سٹاپ ہوگا, نیکسٹ سٹاپ وہ ہوگا میقات پہ, جو کہ یہاں سے ابھی تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے. وہاں پہ جا کے احرام وغیرہ باندھیں گے. اس کے بعد پھر مکہ کا سفر سٹارٹ ہوگا جو کہ تقریباً 1 یا سوا گھنٹہ لگے گا مکہ پہنچتے ہوئے. جی تو ویورز ٹائم تقریباً 3 بج چکے ہیں اور ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں میقات پہ. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ادھر آگے سامنے جو ہے وہاں پہ جا کے مسجد بنی ہوئی ہے اور غسل کرنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے. وہاں پہ جا کے غسل کرنا ہے اور احرام باندھنا ہے. سو ولاگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے پہلے ہی, تو اس کو میں یہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں. جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں. یہیں سے اگلا ولاگ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اینڈ لائک کمنٹ لازمی کریے گا. یار دوسری بات, پتہ نہیں گاڑی کے اندر لوگ کیسے سو جاتے ہیں, مجھے تو نیند ہی نہیں آتی, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. بڑی کوشش کی ہے سونے کی لیکن نیند ہی نہیں آئی. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.